Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lubaba, NIM 222 1010 20031. Di sini saya akan membahas salah satu video dari tugas terjemah Fauriyah. Tugas ini berupa penerjemahan video berbahasa Arab yang berjudul Kaifa Ata'allam Al-Kitabah bil Lughatil Arabiyyah, atau dalam bahasa Indonesia, bagaimana saya belajar menulis dalam bahasa Arab. Dalam proses penerjemahan ini, saya menggunakan beberapa strategi penerjemahan untuk memastikan maknanya tetap akurat, bisa dipahami dengan mudah oleh penutur bahasa Indonesia, khususnya bagi teman-teman yang masih pemula dalam bahasa Arab. Simak videonya ya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في دردشة جديدة من دردشات أتقن العربية. اليوم ستكون دردشتنا مع الكتابة العربية، حيث أتت أسئلة كثيرة تؤكد هذا الموضوع، مع أننا تحدثنا عنه في ثنايا الحديث عن تعلم اللغة العربية وتعلم قراءتها وتعلم الحديث فيها، لكن لا مانع من أن نستمر وأن نعيد وأن نكرر هذه المواضيع، فقد نضيف فيها أشياء جديدة تكون مفيدة لكم، وقد يكون بعض المستمعين يستمعونها أول مرة، أو بعض المشاهدين أيضا، المشاهدون والمستمعون. إذن كيف أبدأ بالكتابة باللغة العربية، وكيف أكون كاتبا متمكنا باللغة العربية؟ يعني كيف أبدأ من المبتدئين، وكيف أصبح كاتبا مبدعا باللغة العربية أيضا للمتقدمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan baru dari seri Dardashat Atqinul Arabiyyah. Hari ini kita akan membahas topik tentang penulisan bahasa Arab. Banyak pertanyaan yang masuk yang menegaskan pentingnya topik ini. Meskipun sebenarnya kami telah membahas topik ini sebelumnya, namun tidak ada salahnya jika kita terus melanjutkan, mengulang, dan menekankan kembali topik ini. Bisa jadi kami menambahkan hal-hal baru yang bisa bermanfaat bagi kalian, atau juga mungkin ada pendengar atau penonton yang baru pertama kali mengikuti. Lalu, bagaimana saya mulai menulis dalam bahasa Arab? Bagaimana saya bisa menjadi penulis yang mahir dalam bahasa Arab? Artinya, bagaimana saya bisa memulai dari tingkat pemula hingga menjadi penulis yang kreatif dalam berbahasa Arab, bahkan untuk tingkat lanjutan sekalipun. مع المبتدئين كما تعرفون، فإن أول أداة لتعلم كتابة أي لغة أن تتعلم أحرفها، أن تتعلم الأصوات التي إذا التقت ضمن الكلمة شكلت لها معنى، وبدونها لا يمكن أن يكون هناك لغة في الأصل. فأولا أن تتعلم الأحرف الألفبائية، ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره، ثم بعد ذلك تبدأ بتكوين كلمات بسيطة من هذه الأحرف. مثلا أرنب، الألف، أبي، أمي، أخي. ثم بعد ذلك تتعلم كيف تكتب هذه الكلمات، أبي بالياء ليست بالكسرة، أمي مع الياء لأنني متكلم، أب بدون ياء، أم بدون ياء. طبعا أكون متعلما أيضا الميم وكل الحروف. يعني بعدها أبدأ بتعلم كتابة الكلمات. Untuk pemula, seperti yang kalian ketahui, alat pertama dalam belajar menulis bahasa apapun adalah dengan mempelajari huruf-hurufnya. Kemudian mempelajari bunyi-bunyi huruf tersebut yang jika digabung dalam sebuah kata akan membentuk makna. Tanpa hal itu sebenarnya tidak akan terjadi, tidak akan pernah ada bahasa sejak awal. Jadi pertama-tama, pelajarilah huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, dan seterusnya. Lalu setelah itu, mulailah membentuk kata dari huruf-huruf tersebut, seperti arnabun, abi, ummi, wa akhi. Kemudian pelajarilah bagaimana cara menulis kata-kata tersebut dengan benar. Misalnya, kata abi menggunakan ya bukan dengan tanda kasroh, ummi menggunakan ya, akhi juga menggunakan ya, sedangkan abun ditulis tanpa ya dan ummu pun tanpa ya. Tentu saja itu berarti harus sudah mempelajari huruf mim dan huruf-huruf lainnya. ثم بعد ذلك الباء، بيت، بيع، باع. بعد أن أتقن كتابة هذه الكلمات، أحاول كل مرة أن أضع مع كل كلمة كلمة أخرى من هذه الحروف. مثلا بيت جميل، أكتبها بيت جميل. سيارة كبيرة،
طفل ضعيف أو نحيف، طفل سمين أو بدين، وأكتب طفل بدين طفل سمين. طيب هذه الكلمات أنا تعلمتها، أريد أن أكتب عن أمور الحياة بعد أن قطعت مسافة قصيرة في تعلم اللغة العربية. أبدأ بكتابة الأفعال المرتبطة بالنشاطات اليومية. أتعلم أستيقظ، وأتعلم صباحا، فأكتب أستيقظ صباحا، أنام ليلا. إذن هذه الأفعال التي تتعلق بالأنشطة اليومية. Lalu setelah itu huruf ba, misalnya dalam kata baitun, ba'a, dan bai. Setelah menguasai penulisan kata-kata ini, aku mencoba setiap kali untuk menambahkan satu kata lain untuk membentuk frasa dari kata-kata tersebut. Misalnya, baitun jamil, aku menuliskannya baitun jamil, mobil besar, sayyaratun kabiroh, atau anak yang kurus kayak tiflun dhaif atau nahif, atau tiflun samin atau badin. Lalu aku tuliskan tiflun badin, tiflun samin, seperti itu. Setelah mempelajari kata-kata ini, aku ingin mulai menulis tentang kehidupan sehari-hari. Setelah menempuh jarak yang cukup dalam bahasa Arab, aku memulai dengan kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas harian. Aku belajar kata astaiqidu dan sobahan. Lalu aku tulis astaiqidu sobahan, kemudian ana mulailan. Jadi ini adalah fiil-fiil yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. أبدأ كما قلت لكم مع الفعل أستيقظ. أول فعل يدل على أنك بدأت حياتك اليومية هو الفعل أستيقظ، وعكسه أنام ليلا. فأكتب أنا أستيقظ صباحا، أنام ليلا، أكتبها. ثم طبعا بعد الفعل أستيقظ، ما الحدث الذي تقوم به؟ من يصلي يقول أتوضأ، أتوضأ ثم أصلي، أتوضأ ثم أصلي، ثم أفطر، ثم أذهب إلى الجامعة، إلى المدرسة، إلى العمل. أنا صار عندي الآن، سترون بعد قليل كيف سأكون نص. بعد ذلك أقول أدرس أنا في الجامعة، أدرس في الكلية، أعمل في مكتب، أعمل في شركة، أذهب بسيارتي، أذهب بالحافلة يعني بالباص، أذهب بسيارة الأجرة، أذهب بالمترو، وهكذا. Dan aku memulai seperti yang telah kukatakan ke kalian dengan fiil astaiqidu, karena ini adalah fiil pertama yang menunjukkan bahwa kamu telah memulai aktivitas harianmu. Lawannya adalah ana mulailan, aku tidur di malam hari. Maka aku tulis aku bangun pagi, lalu aku tidur, gitu. An astaiqidu wa ana mulailan. Aku tulis kalimat itu. Lalu tentu saja setelah kata kerja astaiqidu akan ada peristiwa lain yang akan kamu lakukan. Misalnya seorang yang sholat akan mengatakan atawadda'u, aku akan berwudu. Lalu usolli. Jadi urutannya atawadda'u lalu usolli. Kemudian uftiru, kemudian aku sarapan. Lalu aku pergi ke kampus, ke sekolah atau ke tempat kerja. Jadi sekarang aku sudah memiliki sebuah teks yang akan terbentuk. Setelah itu aku katakan aku belajar di kampus, aku bekerja di kantor, bekerja di perusahaan, aku pergi dengan mobil, aku pergi dengan bus, aku pergi dengan taksi, aku pergi dengan kereta bawah tanah, dan seterusnya. وبعد ذلك أقول اشتريت أشياء، اشتريت. طيب اشتريت من السوق، أتعلم هذا الفعل تسوقت. بدل ما أقول اشتريت أشياء من السوق، تسوقت بعض الأشياء من السوق. ثم أقول بعد ذلك عدت، رجعت إلى البيت، رجعت، عدت، رجع. أنا أتكلم عن نفسي. ولتكن الأفعال في البداية، لتكن الأفعال كلها عبارة عن كلام أنت تتكلمه عن نفسك، حتى يسهل عليك حفظ طريقة رسم الحروف وتكوين الكلمات ومعاني التركيب الذي تتكلم عنه، فهو مرتبط بحياتك. يعني تكلم عن حياتك الحقيقية.
Setelah itu aku mengatakan ishtaraitu, aku membeli. Ishtaraitu asya'ah, membeli sesuatu. Aku membeli dari pasar. Aku belajar fiil tasawwaqtu. Jadi daripada aku mengatakan aku membeli barang-barang dari pasar, aku bisa mengatakan aku berbelanja beberapa barang dari pasar. Kemudian aku katakan, setelah itu aku kembali, uttu, roja'tu, aku pulang ke rumah. Roja'tu, uttu, roja'ah. Aku sedang berbicara tentang diriku sendiri. Biarkan fiil-fiil ini di awal benar-benar ungkapan tentang dirimu sendiri agar kamu lebih mudah menghafal bentuk penulisan huruf, menyusun kata, dan memahami makna struktur yang kamu gunakan. Karena itu semua berkaitan langsung dengan hidupmu sendiri. Artinya, bicaralah tentang kehidupanmu yang nyata. أعود، عدت. طبعا أنا أستعمل الآن عدت، أعود. أنا قلت الآن أتكلم بعد أن تكون قد قطعت مسافة في تعلم اللغة، فيعني عرفت أن هناك فعلا ماضيا، وأن هناك فعلا مضارعا، وأن هناك فعلا للاستقبال، وأن هناك الضمير أنا المتكلم، وأن هناك ضمير المخاطب أنت، وهكذا، أو أنت المخاطبة. وهكذا بعد ذلك أتحدث. عدت، أكتب عدت، عين دال تاء عليها ضمة والدال ساكنة. عدت إلى البيت، عدت إلى بيتي، أو إما عدت إلى البيت أو عدت إلى بيتي. أكتب مرة هكذا، مرة هكذا. Aku kembali, a'udu. Aku telah kembali, uttu. Tentu saja sekarang aku menggunakan kata uttu. Sedangkan a'udu artinya aku kembali sekarang. Aku katakan karena aku sedang berbicara setelah kamu telah menempuh pembelajaran dalam bahasa Arab. Artinya kamu sudah tahu bahwa ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan ada juga fi'il mustaqbal atau yang sering kita sebut dengan fi'il amar. Kamu juga sudah tahu bahwa ada dhamir, ana, aku sebagai pembicara, ada dhamir anta, kamu laki-laki, dan seterusnya, atau anti untuk perempuan. Setelah itu aku bicara uttu, aku telah kembali. Aku menulis ain dal ta dengan dhammah dan dalnya sukun. Uttu ilal bait, aku kembali ke rumah. Atau uttu ila baiti, aku kembali ke rumahku. Kadang aku tulis uttu ilal bait, kadang aku tulis uttu ilal baiti, aku tulis keduanya secara bergantian. ثم أقول غسلت يدي، وغسلت وجهي، وطبخت طعاما. تعلمت الفعل طبخ. حينما تسأل أنت ما معنى إعداد الطعام؟ طبخ الطعام، طبخت الطعام، أطبخ الطعام. ثم بعد ذلك تتكلم مثلا عن الترفيه الذي تقوم به، تتعلم أفعال الترفيه. ما هي؟ شاهدت التلفاز، شاهدت مسلسلا، تكتب. ثم تكتب بعد ذلك مثلا تصفحت. طبعا صعبة تصفحت. شاهدت الجوال، لا مشكلة، استعملت الجوال إذا كانت عليك أسئلة. هكذا أكون قد تعلمت عددا من الأفعال الأساسية التي ترتبط بالأنشطة اليومية. الآن صار عندي نص، أبدأ بكتابة هذا النص. أقول استيقظت. إذا كنت سأكتب النص بصيغة الماضي أقول استيقظت، نسينا كلمة، في الساعة 6 أو في الساعة 5. استيقظت في الساعة 5. استيقظت في الساعة 5. طيب صعب علي استيقظت. Lalu aku berkata, aku mencuci tanganku, aku mencuci wajahku, dan aku memasak makanan. Aku telah belajar fi'il tabakha. Ketika kamu bertanya apa artinya menyiapkan makanan, jawabannya tabakhut ta'am, aku memasak makanan. Atau tabakhut ta'am, aku telah memasak makanan. Seperti itu. Setelah itu kamu bisa mulai berbicara tentang hiburan yang kamu lakukan. Kamu mempelajari fi'il-fi'il yang berkaitan dengan hiburan apa saja? Syahadut tilfas, menonton televisi. Aku menonton televisi. Atau kamu bisa juga syahadtu musalsalan, menonton serial. Kamu tulis itu lalu kamu menulis tasaffahtu. Kata itu mungkin agak sulit. Jadi kamu bisa menggunakan ista'maltul jawal. Aku menggunakan HP, jika itu lebih mudah buat kalian silahkan dipakai. Dengan begitu, aku telah mempelajari sejumlah fi'il dasar yang berkaitan dengan aktivitas harian. Dan aku mulai menulis teks
Aku berkata istaiqadtu. Jika kamu ingin menulis teks ini dalam bentuk lampau, maka kamu tulis istaiqadtu. Oh iya, kita lupa satu frasa, fi sa'atis sadisah atau fi sa'atil khamisah. Jadi pukul 6 atau pukul 5. Istaiqadtu fi sa'atil khamisah, aku bangun pukul 5. Seperti itu. Nah, kalau kata istaiqadtu terlalu sulit, bisa juga menggunakan kata kumtu minan naumi, aku bangun dari tidurku. Kumtu min firash, aku bangun dari tempat tidurku, sebagai kata ganti dari istaiqadtu. ألا يوجد فعل أسهل؟ أتعلم. قمت من نومي، قمت من فراشي، بمعنى استيقظت. طيب، قمت من فراشي في الساعة السادسة، توضأت ثم صليت. الآن أنا أكتب النص، توضأت ثم صليت، وأقرأه بصوت مرتفع. ثم أفطرت، ثم ذهبت إلى الجامعة، أو إذا كان إلى العمل، ثم ذهبت إلى العمل بسيارتي، بالحافلة، بالمترو. عدت من العمل، تسوقت بعض الأشياء، رجعت. استعملت فعلين، عدت ورجعت. وأنا صرت أفهم أن عدت ورجعت المعنى نفسه. طبعا هناك من يفرق، هناك رجع يفيد كذا وكذا، وعدت. أخي، في الاستعمال اليومي إذا قلت للإنسان رجعت سيفهم عليك أنك عدت. فهمت؟ Apakah tidak ada fiil yang lebih mudah? Aku belajar qumtu minan naumi, qumtu min firashi, yang artinya sama dengan istaiqadtu. Oke, aku bangun dari tempat tidur pukul 6. Aku berwudu lalu sholat. Sekarang aku menulis teksnya, aku berwudu lalu sholat, dan aku membacanya dengan suara lantang. Lalu aku sarapan, lalu aku pergi ke kampus, atau kalau tidak, aku pergi ke tempat kerja. Aku pergi ke tempat kerja naik mobil, naik bus, atau naik metro. Setelah bekerja, aku pulang, aku berbelanja beberapa barang, dan aku kembali. Nah, aku menggunakan dua fiil. Yang pertama, uttu dan roja'tu. Dan sekarang aku mulai paham bahwa uttu dan roja'tu itu mempunyai makna yang sama. Tentu ada sebagian orang juga yang membedakan bahwa roja'a dan ada itu mempunyai makna lain. Tapi dalam percakapan sehari-hari, jika kamu bilang pada seseorang roja'tu, dia akan paham bahwa kamu telah kembali. Jika kamu bilang uttu, dia juga akan paham kamu telah kembali. Jadi maknanya bisa dipahami secara sama. وإذا قلت عدت فسيفهم عليك أنك عدت. فهذا إذن عليك أن تعرف أن رجعت إلى بيتي، غسلت يدي، طبخت طعامي، شاهدت التلفاز، استعملت الجوال. إذا تعلمت الفعل تصفح، لأنك تنقل صفحات في الجوال، تصفحت الجوال أو تصفحت في الجوال، لا مشكلة. بعد ذلك نمت في الساعة 10، نمت في الساعة 11، نمت في الساعة 12. أصبح عندنا الآن نص مكتوب بلغة عربية صحيحة فصيحة. فنحن تعلمنا الآن بالنسبة للمبتدئين كيف يستطيعون أن يصلوا إلى مستوى لا بأس به بكتابة الكلمات القصيرة. Jadi kalau kamu bilang, "Otto, aku kembali," maka orang juga akan memahami bahwa kamu memang sudah kembali. Maka dari itu, kamu harus tahu bahwa aku kembali ke rumahku. Aku mencuci tanganku, aku memasak makananku, aku menonton televisi, aku menggunakan ponsel. Jadi kamu juga belajar fi'il tasaffaha. Karena kamu memindahkan halaman ponsel, nge-scroll, menjelajah, tasaffahtul al-jawal atau tasaffahtu fil jawal, nggak masalah. Setelah itu aku tidur pukul 10, tidur pukul 11, tidur pukul 12. Jadi sekarang kita sudah memiliki teks yang ditulis dengan bahasa Arab yang benar dan fasih. Jadi kita telah belajar, terutama untuk para pemula, bagaimana cara agar bisa mencapai level yang cukup baik dalam menulis kata-kata pendek. هو أنت عندما استعملت هذه الأفعال اليومية ستأتيك أفعال يومية أخرى. طيب، الآن الساعة، ما الفعل الذي يدل على أنني كنت أنا يجب أن أكون في 7، لم أصل إلا 8؟ ما الفعل؟ تأخرت. الفعل تأخرت. أكتب الفعل تأخر، يتأخر، تأخرت أنا تأخرت. وهذه أيضا لم أقلها لكم. كل فعل
تجعلونه مع الضمائر، وابدأ بضمير المتكلم وضمير المخاطب أو المخاطبة، ثم ضمير الغائب وضمير الغائبة مع الأفعال، أسندها إلى الأفعال. يعني مثلا تأخر هو، تأخرت أنا، تأخرت هي، تأخرت أنت. اكتبها: أتأخر أنا، تتأخر أنت، تتأخرين أنت، سيتأخر هو، سأتأخر أنا، ستتأخر هي. هكذا أكون عرفت كيفية استعمال الأفعال بالجملة بحسب الأشخاص. Nah, ketika kamu sudah menggunakan fiil-fiil harian, maka akan datang juga fiil-fiil harian lainnya. Oh, tapi sekarang jam berapa? Apa fiil yang menunjukkan bahwa seharusnya aku sudah harus sampai pukul 7, tapi aku baru tiba pukul 8? Fiilnya adalah ta'akhkhartu. Aku terlambat. Kita tulis fiil ta'akhkhara, ya ta'akhkharu. Ta'akhkhartu ana. Aku terlambat. Ini juga belum aku sampaikan pada kalian sebelumnya, bahwasanya setiap fiil cobalah kalian sandarkan pada dhamir atau kata ganti. Mulailah dari dhamir ana, dhamir mukhatab, dhamir gaib, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya dalam fiil ta'akhkhara, huwa ta'akhkhara, ana ta'akhkhartu, hiya ta'akhkharat, anta ta'akhkharta, anti ta'akhkharti, sa'a ta'akhkhar ana, saya ta'akhkharu huwa, sata'akhkharu hiya. Jadi dengan cara ini kita jadi tahu bahwa bagaimana menggunakan fiil dalam kalimat sesuai dengan subjeknya. ثم أكون تعلمت أحرف الجر إلى للوصول إلى المكان. الانطلاق أقول من، ذهبت من بيتي إلى الجامعة بالواسطة ب. لا أقول أتكلم بك، أقول أتكلم بالجوال معك، أتكلم بالجوال معك. هكذا أكون تعلمت أيضا كيف أربط بين الكلمات، وكيف أستطيع أن أغير الأفعال بحسب الزمن وبحسب الأشخاص. ثم شيئا فشيئا أتعلم أن هناك الجماعة، هم كتبوا، هم جاءوا، هم أتوا، يأتون، وهكذا. Lalu aku juga belajar huruf jar seperti ila untuk menunjukkan arah atau tujuan tempat, dan min untuk menunjukkan asal atau tempat keberangkatan. Aku katakan dhahabtu min baiti ilal jami'ah. Saya pergi dari rumah ke kampus. Kemudian aku juga belajar huruf ba untuk menunjukkan alat atau sarana, seperti saya tidak mengatakan atakallam bika, saya berbicara denganmu, tapi aku katakan atakallamu bil jawal ma'aka, saya berbicara lewat HP bersamamu. Dengan demikian aku belajar bagaimana menghubungkan kata-kata, bagaimana bisa mengubah fiil sesuai waktu, masa lampau, sekarang, dan akan datang sesuai dengan subjek. Lalu sedikit demi sedikit aku juga belajar bahwa ada bentuk jamak. Hum katibu, mereka menulis. Hum ja'u, hum atau ya'tuna, dan seterusnya. وبعد ذلك أيضا تزداد عندي الكلمات: شجرة، ضوء، الباب، فتح الباب، يغلق الباب. أتعلم الفعل المرتبط به. فتح الباب. إذا طيب عندنا أريد أن أقول له فتح الباب، إذا أردت أن أطلب منه أن يفتح الباب، هل أقول له فتح الباب؟ أقول له افتح. فأتعلم كيف أكتب افتح، وأعرف أن افتح، أتعلم بعد قليل أن هذه همزة وصل، فلا أضع همزة تحتها، وإنما أضع كسرة. افتحي الباب، افتحي الباب، وأضع كسرة على الحاء. أقول افتح ساكن، الباب ساكن أيضا أول حرف الألف، فأضع كسرة لأنه لا يلتقي ساكنان في اللغة العربية. Setelah itu jumlah kosakata yang saya miliki bertambah. Misalnya kata syajarah, daw, bab, lalu kalimat fatahal bab, yaftahu, yughliqu. Saya belajar fiil atau kata kerja yang berkaitan dengan membuka pintu. Lalu saya ingin mengatakan kepada seseorang buka pintu. Jika saya ingin memintanya untuk membuka pintu, apakah saya mengatakan fatahal bab? Tidak, saya katakan iftah. Jadi saya belajar bagaimana menulis kata iftah yang artinya bukalah. Dan saya juga mengetahui bahwa kata iftah itu dimulai dengan hamzah wasol. Jadi saya tidak menuliskan hamzah di bawahnya, melainkan hanya meletakkan hamzah di bawah huruf alif. Saya juga mengatakan
iftahil bab, bukalah pintunya. Untuk perempuan, saya letakkan kasroh pada huruf H, dan saya katakan iftah dengan sukun tanpa harokat pada huruf terakhir. Karena dalam bahasa Arab tidak boleh ada dua huruf mati bertemu, maka saya tambahkan harokat kasroh pada awal kata. هذا بالنسبة للمبتدئين. حاولت أن أقدم نصائح دردشية كما قلت لكم. هذه دردشات لا تكون منضبطة وفق أسس أكاديمية دقيقة، وإنما هي نوع من النصائح والإرشادات في طريق تعلمكم للغة العربية التي أرجو أن تتقنوها جيدا. حاولت أن أجيب عن سؤال: كيف أتقن الكتابة باللغة العربية للمبتدئين؟ أتمنى أن يكون مفيدا لكم، وإن شاء الله سأتكلم لاحقا وسأجيب عن سؤال: كيف أتقن اللغة العربية بالنسبة للمتوسطين، لمن هم في المستوى المتوسط أو لمن هم في المستوى المتقدم. أتمنى أن يكون هذا اللقاء مفيدا لكم، وإلى أن ألقاكم مع تسجيل جديد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, itu tadi adalah penjelasan tingkat untuk pemula yang saya telah mencoba menyampaikan beberapa tips secara santai. Seperti yang sudah saya sampaikan, obrolan-obrolan ini tidak disusun secara akademis yang ketat, melainkan lebih kepada bentuk nasihat dan arahan dalam proses belajar kalian dalam bahasa Arab yang saya harap bisa kalian kuasai dengan baik. Saya telah mencoba menjawab pertanyaan bagaimana cara menguasai menulis dalam bahasa Arab untuk pemula. Saya berharap penjelasan ini bermanfaat bagi kalian. Insya Allah, saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara menguasai menulis bahasa Arab untuk tingkat lanjutan dan tingkat menengah dan tingkat lanjutan. Saya harap video kedepannya bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di akhir video ini, saya akan menyebutkan beberapa kosakata yang mungkin jarang kita dengar. Yang pertama adalah dardasha, artinya obrolan santai. Nusus, teks-teks, adhofa, menambahkan. Mustami', pendengar. Yumkinu, bisa atau memungkinkan. Sajil, rekaman atau catatan. Al-mubtadi'ina, pemula. Seperti itu.